Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana lil'alamin basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina yutahhiruna Allah tathhira. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهض ضلعتان في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Al-mukarramun, para asatidz, alim ulama, tokoh masyarakat, para pemuda, baik itu takmir masjid dan sebagainya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini untuk merayakan atau memperingati nuzulul Quran, asbab musababnya Allah menurunkan daripada rahmatnya kepada kita sekalian, terkhusus kepada jamaah semua dan masyarakat kekait Desa Puncang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan, memberikan rahmatnya, maghfirahnya kepada kita semua, ampunannya kepada kita semua. Yang sakit diangkat penyakitnya, yang kurang sehat segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mempunyai hajat kebutuhan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang punya hutang dilunasi, diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki agar dapat melunasi daripada hutang-hutangnya. Para pemuda yang belum menikah segera ditemukan jodohnya. Amin. Milih merari jadi bajang-bajang niki. Ustaz, berembe niki, sampun. Mudah-mudahan doa apapun yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia, di bulan yang mulia, Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Yang bapak-bapak yang mau nambah dendek julu ngileng wah ibu-ibu lemudi niki. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keafiatan sehingga kita dapat melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, mulai tadi salat Isya berjamaah, lanjut dengan salat tarawih. Alhamdulillah Masjid Baitur Rahim niki nggih rame, alhamdulillah. Malam 2 siwak masih rame. Tuh lek masjid-masjid lain malam pertama sampai amarak niki sampai jululangan malah. Kelebihan si imam, si rame. Mulai 2 sakit entan mundur. 3 mundur, mau setengah, milu setengah sahab niki.
apalagi marak makin malam 20 siwa, insyaallah imam kecemerbot ke tiang masjid. Lagu alhamdulillah lek kait niki. Tiang seria andang mudi, masya Allah, alhamdulillah rame nggih. Alhamdulillah patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Am kurang sehat ditekawe ke masjid nggih. Karena Allah berikan kita kesehatan, kita mampu berjalan sampai melaksanakan ibadah di masjid yang mulia niki. Jadi sak paling mai niki sehat atau ndek? Sehat nggih. Timak nebedue mobil 5 berderek le balen. Sakit, mai apa ndek? Mai apa ndek? Ndek. Beduin bale luwe. Lagu sakit, berembe. Mai atau ndek? Beduin senina luwe. Lagu sakit untuk kembe-kembe. Nikmat atau ndek? Bapak-bapak ndek. Masya Allah nggih. Nah marak niki jadi sak paling utama nikmat setelah iman. Nikmat iman baru kesehatan. Itulah sebabnya harus kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun terus bersyukur, sehat bersyukur, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa di rumah, penonton KKI TV rahimakumullah. Dan selanjutnya salawat serta salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kelak kita bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk surga beriringan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kelak kita semua siapapun daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib akan memohon daripada syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya orang-orang yang membenci daripada keluarga Nabi, orang yang tidak suka kepada keluarga Nabi, zuriat Nabi, yang selalu mencaci maki daripada keluarga Nabi, kelak tidak akan mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, ketika minta daripada umatnya syafaat, berikan aku syafaat, akan tetapi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak ada yang mau, tidak mampu untuk memberikan syafaatnya. Disuruh ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, analah, aku yang akan mensyafaatnya, aku yang akan memberikan pertolongan kepadanya. Oleh sebab itu kita harus selalu cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa untuk kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiang anjang bengge kelalah hidup lekan ngone yang tua koleman kelema. Nah, makin tiang anjang makin. Alhamdulillah wa syukurillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah makin kita sudah sampai di malam 29 daripada bulan Ramadan. Dan kita peringati dengan yang namanya nuzulul Quran, di mana tempat turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi turunnya Al-Quran di malam atau pada bulan Ramadan. Dan malam 29 orang pada berlomba-lomba meningkatkan daripada ibadahnya, berlomba-lomba untuk dapat mencapai daripada untuk bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar. Gimana persiapannya ibu bapak semua? Bu, berembe persiapan pelungguh untuk bisa dapat bertemu dengan Lailatul Qadar. Tinduk atau baca Al-Quran? Sampun pada namatan niki makin. Berarti malam 29 baru ngin namatan. Alhamdulillah, daripada batur-batur cak lain sampai tutup Ramadan 5 kali dan wah buka Al-Quran. Ara marah niki? Ara? Alhamdulillah le niki di ara lagu le. Insyaallah ya. Bajang-bajang niki alhamdulillah demen tiang kita. Alhamdulillah kumpul di masjid. Masya Allah nggih. Baru niki tiang pengajian sampai malam 29 masih rame. Biasa pertama aja demen rame jamaah niki. 29 marah-marah ini tiang sabarusan niki marbot kece imam kece tiang masjid nggih. Alhamdulillah wa syukurillah nggih. Jadi niki bulan Ramadan disebut juga yang 10 terakhir niki yaitu itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Yang pertama 10 pertama Nabi namanya itu rahmah, kasih sayang Allah. Yang kedua Nabi maghfirah Allah, ampunan Allah. Sak mangkin niki ya sak tekene itqum minan nar. Oleh sebab itu harus terus kita tingkatkan, terus kita jaga daripada ibadah kita di bulan suci Ramadan. Bukan hanya di bulan Ramadan saja. Selesai bulan Ramadan harus semangat kita di bulan Ramadan. Mengaji biasanya di bulan Ramadan sehari sampai 1 juz. Maka selesai daripada Ramadan harus kita jaga. Biasa kita menamatkan Al-Quran di bulan Ramadan sampai 2 kali. Selesai Ramadan harus tetap kita jaga. Jangan sampai kendor. Selesai puasa puasa datang ampun buka Al-Quran. Arak-marak niki ibu berempe pelungguh piran terakhir baca Al-Quran. Niki saya paling mudi ibu-ibu. Piran terakhir pelungguh baca Al-Quran. 1 tahun yang lalu. La ilaha illallah. Arak tiang beketua niki. Ina piran terakhir baca Al-Quran. Pak tuan guru. Apakah piran? Piran terakhir baca. Angka piran. Masin dedari. La ilaha illallah. Masin dedari. Menun namatan Al-Quran tamat membaca. Sampai entuak di ruang baca. Nah, dendek marak niki. Nggih. Usahakan selesai Ramadan
tetap jaga pertahankan daripada kita membaca Al-Quran. Nggih? Insyaallah mudah-mudahan di kampung napi nama kampungnya niki. Desa Puncang nggih. Kekait Susut pun Puncang. Mudah-mudahan semuanya baik warga, pemuda, pemudi dan semuanya Allah teguhkan selalu menjaga daripada Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di Al-Quran niki diturunkan dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali niki di Mekah. Ada yang namanya Gua Hiro atau Jabal Nur. Kode guan cukup terdua dengan doang. Dulu bau tertokol, bau tersekit dengan niki. Anwile dua harus nyamping. Niki lagu gunung na atas. Am tertayak sampai sejam setengah. Sejam atau sejam setengah. Di sana Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala itu bertahannus. Lamun bahasa kita niki berdiam diri, mengasingkan diri, ya? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sepi. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sendirian. Datang malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Kira-kira lamun pelungguh terdatangan isi malaikat barembe. Mele terdatangan si malaikat. Pak, Mami, mele terdatangan si malaikat. Dendek malah. Mele atau ndek angka? Malaikat maut. Narak mele. Niki Rasul sallallahu alaihi wasallam turun malaikat Jibril alaihi salatu wasallam seraya membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surah yang dinamakan surah Al-Alaq atau ayat pertamanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kaget luar biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala malaikat Jibril turun dipeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking kangen rindunya malaikat Jibril karena terakhir daripada pertemuan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril dulu masih kecil Rasul ketika dibelah dada beliau. Itu terakhir. Lantas setelah puluhan tahun baru diutus oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi, temui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa Al-Quran. Dipeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam sekencang-kencangnya pelukan daripada malaikat Jibril saking rindunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita pulang dari rantauan atau ibu bapak anaknya pulang saking kangen sidok kiri kanan kapung. Marak niki malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Lantas malaikat Jibril mengatakan Iqra. Baca. Jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari. Sampai 3 kali dipeluk Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan yang sangat erat sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala itu diceritakan saking kerasnya pelukan daripada malaikat Jibril sehingga menjadikan tubuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam gemeter. Nabi bahasa pelungguh niki usang nyet keluar Nabi naran niki embek apa malikaran niki daur daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam ngerijik Rasul sallallahu alaihi wasallam telih panas. Luar biasa malaikat Jibril saya peluk. Coba pelungguh sekalian.
dipeluk oleh malaikat maut ngerijik ke tonde? Ngerijik na tonde? Insyaallah tinggal umum malik masjid. Nah itu ya. Jamaah hadirin rahimakumullah. Jadi setelah itu dipeluk Rasul sallallahu alaihi wasallam, disampaikan daripada ayat Al-Qur'an surah Al-Alaq sampai 5 ayat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bergegas turun dari bukit yang begitu terjal yang atas, menemui daripada istri beliau yang paling beliau cintai, istri yang dimana selalu membantu daripada dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemurahannya, yang selalu membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ini wanita hebat niki Sayyidah Khadijah niki. Milih pelunggu sa ibu-ibu. Mencontoh akhlaknya daripada Sayyidah Khadijah. Arak milih. Niki saya di pojok niki. Milih atonde. Bu. Ngantuk niki ibu-ibu. Keluhan Nabi sudah berbuka ngonek niki. Bu. Pelecing. Ada. Pelecing, ada pelecing Nabi aran searak kacang niki. Pecel. Paling demen tiang niki. Pecel nggih. Alhamdulillah lagu menu wajah terawih Allahu Akbar mulai wah tidam. Niki nggih. Lalu pelecing sekadik jandek nggih. Nah niki jemaah rahimakumullah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam turun balik ke rumah beliau menemui daripada istri tercinta beliau yang bernama Sayyidah Khadijah. Sampai rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dilihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan niki marah dengan sak ketakutan. Lantas ditanya oleh Sayyidah Khadijah, "Wahai suamiku, apa yang terjadi pada dirimu?" Rasul sallallahu alaihi wasallam karena masih terbayang malaikat Jibril, terlihat malaikat Jibril, masih gemeteran, masih usang nyet. Akhirnya Sayyidah Khadijah faham apa yang diderita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah naik masuk ke kamarnya. Nabi bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam, zamiluni. Simbutan kan jama. Simbutan ke bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mara itu sakit suruh senina tersimbutan. Nggih. Suruh pijata. Mara niki. Itulah perjuangan nggih. Ibu kita semua nggih, istri kita berembe am sakit entan terungu. Oleh sebab itu bapak-bapak hormati. Nggih. Milih nambah endang izin tan julu. Ndik tebeng ndak milih julu. Nggih. Ndak julu bahaya ndak. Burung mau nyaur ke coba buka terusnya. Nah itu setelah itu ditutup Rasul sallallahu alaihi wasallam, tersimbutan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah reda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi gemeter dan sebagainya, baru diceritakan semua perihal pertemuan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril. Lantas Sayyidah Khadijah paham maksud daripada cerita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pergi menemui salah satu daripada yang masih kerabatnya kerabatnya Sayyidah Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal, seorang rahib pendeta tatkala itu, akan tapi tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah tunjuk akan sebagai nabi akhir zaman, rasul akhir zaman. Diberitahu Sayyidah Khadijah bahwa
suamimu itu nanti kelak akan menjadi penghulu para nabi. Akan menjadi nabi akhir zaman. Nah itu semua perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh istri tercinta beliau yang bernama Sayyidah Khadijah. Dari awal, dari menikah sampai menjadi nabi, sampai berjuang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga suatu hari niki pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang dari dakwah, pulang dari menyebarkan agama Islam, pulang dari memberikan orang-orang pemahaman tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu pulang Rasulullah malam, mengetok pintu. Assalamualaikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk rumah. Dilihat tatkala itu mau bangun Sayyidah Khadijah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai istriku, duduk. Jangan engkau bangun dari tempatmu." Sehingga duduk Rasul, diambil putri beliau tatkala itu yang bernama Fatimah Az-Zahra. Diambil, ditaruh di tempat tidurnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam karena lelah, capek pergi berdakwah, tidur di pangkuan daripada Sayyidah Khadijah. Pelungguh bapak-bapak kalau pulang kerja kira-kira disambut oleh istrinya atau enggak? Hah? Sambut sebeng? La ilaha illallah. Ibu-ibu, berembe, ule selaki pelungguh, nyebeng atau sambut? Sambut si sebeng. Ulik midang pantas, nulik midang ya. Dan terbukaan lawang. Contoh Sayyidah Khadijah ketika pulang Rasul sallallahu alaihi wasallam dibelai, tinduk le paha Sayyidah Khadijah. Tidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dibelai. Wahai sayangku, wahai suamiku. Ibu-ibu merembe niki. Nabi ini pelungguh kelek selaki anda. Hah? Nabi? Hah? Ocong? Arak sak kelek sayang dek. Wahai suamiku, belahan jiwaku. Dek, belahan piringku aja. Oh, harus panggil panggilan yang baik, wahai sayangku. Insya Allah. Apa jadi impin senina kan ya. Sugulan sabeak nu. Niki ajum nangka timak den teu ikhlas ajum bae sugul sabeak nu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan permisa TV Kekait yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidah Khadijah tidur Rasulullah. Tebelai ampun tinduk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam tidurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam netes nitik air mata daripada penentang daripada Sayyidah Khadijah. Jatuh bergeritik sehingga membasahi pipi daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangun Rasul sallallahu alaihi wasallam, tinjot mara itu sakelembang subuh betan naik. Tinjot apa ndek? Tinjot. Rasul sallallahu alaihi wasallam bergeritikan air mata daripada Sayyidah Khadijah basah sangkep Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangun Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai istriku, kenapa engkau menangis? Tanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembe nangis, wahai istriku, nyesal demerari kan cetiang. Bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nyesal demerari kan cetiang. Nyesal de besmama tiang. Ni uni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lae sida wahai istriku, orang bangsawan, orang yang darah biru ang bahasa itu niki.
Amar dengan lalu. Orang mulia pelunggu. Lagu nane selapu dengan sak olok. Bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu engkau wahai istriku, orang kaya raya, harta bergelimpangan dan sebagainya, sekarang sudah tidak ada. Orang terhormat, sekarang semua orang membencimu. Apakah kau menyesal menikah dengan aku sehingga engkau menangis? Ini diceritakan di dalam kitab Al-Bushra, karangan daripada Sayyid Al-Alim Al-Allamah Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki, ulama besar tanah suci Mekah tatkala itu. Aras sekali Jok Lombok Timur, aras sekali waktu bertemu dengan Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid. Aras sekali. Kenapa tidak bisa leluasa ke sana kemari dan tabiang dengan Saudi? Sehingga teduk-teduk sugu lama negara dengan sampailah beliau ke Lombok. Diceritakan kisah yang barusan di dalam kitab beliau Al-Bushra.